একটা করে ফাঁসি দিতেই হবে, দিতে হবে, দিতে হবে, রণজিৎ নমঃশূদ্র হত্যাকারীদেরকে অতি সুন্দর ফাঁসি দিতেই হবে, দিতে হবে, দিতে হবে। তাহলে তীব্রমথা বৃহত্তর আন্দোলন। तिपरामौथा 47 अम्बासा प्रखंड समिति ने आज अम्बासा में विरोध रैली का आयोजन किया। ये विरोध रैली कमलपुर बामनछरा क्षेत्र में तिपरामौथा पार्टी के नेता प्रणजीत नमःशूद्र की हत्या के विरोध में निकाली जा रही है। पार्टी नेता प्रेमलाल मौसम ने कहा कि इस हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर अनुकरणीय सजा दी जानी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में और भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष उनकी सत्ता हथियाने के लिए इस तरह की निंदाजनक गतिविधियों को अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि वे बैठे नहीं रहेंगे और वे जवाब देने को भी तैयार हैं। प्रेमलाल मौसम ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस तरह की निंदाजनक गतिविधियों में शामिल लोगों को ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। বিজেপি গুন্ডাগিরি বন্ধ করতে হবে। চিনি যে তীব্রমথানি যে খরকসা কাহাম ওয়ার্কার চিনি প্রণজিৎ সূত্রধর নমঃশূদ্রধর बुथारजांमानि थानाय 18 तारिखनि हर अबनो प्रोटेस्ट खालायो एबं जास्टिस सानै जों दिनै आम्बासाव चिना आम्बासा ब्लक कमिटि ताय डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जत्त सेन्ट्रल कमिटिनि मेम्बार गतयै जों आरो पार्टिसिपेट लिखायना नाय दङ और तिनी फाइमान जा फैगा चिनी जोनाल चेयरमैन सब जोनाल चेयरमैन चिनी डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट TWF नि चिनी सदरनि फैजाक चिनी जीवन जयरियां फैजाक चिनी पिंटू कले फैजाक चिनी बिशन जयरियां फैजाक चिनी और नाइनो रांखल बचिनी TWF नि और ब्लॉक नि का प्रेसिडेंट एंगे काय को पिंकी संग्र और गोबां मा खबै इकाय बिशपति संग्र और जत्त गोबां मा जों फैजाक बेखाय चिनी काय जों जास्टिस नायो जे बुथारजांमानि एबं ताबुक जरा जारा मार्डार खायनाय जारा रमजागियाखौ बर' कुनो दाटिखे रमनानि बागै जों दिनै आबनि बागैनो जों दिनै आबन सानै जों आरो रेल लिखानो थांगो और ताबुक नं बेसां पैसा कक सानाय चिनी बरम गोनां अरनि चिनी दलाय जोनाल चेयरमैन बरम गोनां प्रेमलाल मौसम 47 আম্বাসা ব্লক কমিটি তীব্রমথা YTF এবং TWF উদ্যোগে আজকে আমরা বিক্ষোভ র্যালি করতে যাচ্ছি। আপনারা সবাই অবগত আছে যে গত 18 জানুয়ারি 2023 ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া যে 3টা রাজ্যে বিধানসভা ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে আমাদের গুড ওয়ারিয়ার্স TCF এর লেট রণজিৎ নমঃশূদ্রকে বিজেপি গুন্ডা বাহিনীরা নৃশংসভাবে যে হত্যা করেছে, এই প্রতিবাদে আমরা 47 আম্বাসা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউশনের YTF TWF তীব্রমথা আর বসে থাকবো না। যেই রণজিৎ নমঃশূদ্র হত্যাকাণ্ডীদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে তাদেরকে ফাঁসি দিতে হবে, সেটা আমাদের দাবি থাকবো। আমরা জানি যে বিজেপিও জানে এই বিজেপি সরকার তাদের পায়ের মাটি নেই, সেই জন্য আমাদের তীব্রমথা ওয়ারিয়ারদেরকে খুন করে তারা ক্ষমতা যে লুপ ক্ষমতা দখল করার যে চেষ্টা করছে সেটা কোনো সময় আমরা হতে দেব না। আমরা আর বসে থাকব না, আমরাও সংগ্রাম করতে জানি। যদি আমাদের ত্রিপুরার মাথা হাতে আরও যদি খুন হয় আমরাও এই প্রতিবাদ মিছিল থামব না এবং কিভাবে মোকাবিলা করা যায় সেটা আমরা প্রমাণ দেখে দিব। সেই জন্য আমি বলতে চাই, আজকে এই র্যালির মাধ্যমে আমি বলতে চাই, যারা বিজেপি গুন্ডা বাহিনী আপনারা অতি সত্বর স্টপ করুন, অতি সত্বর শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করুন, নাইলে আমরা ছাড়বো না, কাউকে ছাড়বো না। বেরিয়ে আমরাও তাদেরকে টুকে আমরাও প্রতিশোধ নিব, সেটাই আমাদের আজকে র্যালি হবে। সেই জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ রাখবো, আমাদের দলাই ডিস্ট্রিক্টে সবাই বিজেপি হোক, তীব্রমথা হোক, CPM হোক, কংগ্রেস হোক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে আমার আমন্ত্রণ থাকবো যাতে সম্প্রীতি বজায় রেখে যার পলিটিক্যাল তাকে মাইলেজ করার জন্য আমার অনুরোধ রেখেই এখানে সমাপ্ত করছি। সবাইকে